ආයුබෝවන් ඔබට. දෙහදක බැඳුණු දෙරටක මිතුදම. කිසියම් රටක රාජ්‍ය නායකයෙකු තවත් රටකට සම්ප්‍රාප්ත වීම එම දෙරටේ මිතුදම ඒ දෙරටේ සම්බන්ධතාව අලුත් කරන්නක් සේම වර්ධනය කරන්නක් බව අමුතුවෙන් පවසන්නට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. පාකිස්තානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින මිතුදම බොහෝ දුර අතීතයකට ඇදී යන්නක් බවත් ඔබ හොඳාකාරවම දන්නවා. අප දෙරටේ පවතින මේ කාලයක් තිස්සේ ඇති සුමිතුරු මිතුදම අලුත් කරන්නට අලුත් කරමින් තවදුරටත් වර්ධනය කරන්නට පාකිස්තානු රාජ්‍ය නායකයා මෙරටට පැමිණීම විශේෂ හේතුවක් බවට පත්වනවා. ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ආරාධනෙන් පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ખાන් මැතිතුමන් මෙරටට පාතබන බව අප දෙරටේ සියලු දෙනා පමණක් නොව මුළු ලෝකවාසීන්ම දන්නා කරුණක්. අප මේ සූදානම් වන්නේ තව ස්වල්ප මොහොතකින් පාකිස්තානු රාජ්‍ය නායකයා අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ખાන් මැතිතුමන් අපේ මව්බිමට පාතබන අවස්ථාව, එතුමන්ව පිළිගන්න අවස්ථාව සජීවීව ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ ඔබ හමුවට පමුණවන්නටයි කටුනායක, බණ්ඩාරනායක, අන්තර්ජාතික ගුවන් තොටුපොලේ අති විශේෂ අමුත්තන් පිළිගැනීමේ පර්යන්තයේ සිට මේ සූදානම් වන්නේ. ஆய்வகன் அசல அனைவருக்கும் இனிமையான மாலை நேர வணக்கங்கள். ஆம், இது இனிமையான மாலை நேரம் தான். இலங்கை வரலாற்றிலே பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய மற்றொரு நாள் தான் இன்றைய நாள். இலங்கைக்கும் பாகிஸ்தான் நாட்டுக்கும் இடையிலே இன்றைக்கு 2500 வருடங்கள் பழமையான உறவு தொடர்கின்றது. இந்த இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான இருதரப்பு ஆழமான உறவு 1948ஆம் ஆண்டு அன்றைய இலங்கை பிரதமர் D.S. சேனநாயக்க அவர்கள் பாகிஸ்தானுக்கு விஜயம் மேற்கொண்டதன் ஊடாக இது அடித்தளமிடப்பட்டது என்று சொன்னால் அது நிச்சயமாக மிகையாகாது. அந்த வகையிலே தெற்காசியா நாடுகளிலும் சார்க் நாடுகளிலும் இலங்கையிலோடு கைகோர்த்து நிற்கின்ற இந்த பாகிஸ்தான் இலங்கைக்கு பல்வேறு வகையிலான உதவிகளை வழங்குவதோடு நட்பு நாடாகவும் திகழ்ந்து வருகின்றது. கல்வி, மருத்துவம், விளையாட்டு, விவசாயம், ஆடை தொழிற்சாலை இப்படியாக பல்வேறு வகையான தொழில் துறைகளிலும் பல துறைகளிலும் கைகோர்த்து நிற்கின்ற இந்த பாகிஸ்தான் நாடானது இலங்கையினுடைய வளர்ச்சிக்கும் எப்போதும் கைகோர்த்து நிற்பதற்கு மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை. அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும், இலங்கையில் இடம்பெற்ற உள்நாட்டு யுத்தத்தின் போது இலங்கை அரசுக்கு ஆயுதங்களை வழங்கியதோடு ஐநாவின் மனித பேரவை பொழுது இலங்கைக்காக ஆதரவு தெரிவித்திருந்ததையும் அந்த வகையிலே இந்த மாபெரும் தொடர்கதையில் பாகிஸ்தான் இலங்கைக்கு இடையிலான மாபெரும் தொடர்கதையில் மற்றும் ஒரு புதிய அத்தியாயம் இன்றைய தினம் இடம்பெறுகின்றது. அதுதான் பாகிஸ்தானுடைய பிரதமர் இம்ரான் கான் அவர்களுடைய வருகை. கட்டுநாயக்க மன்னர்நாயக்க சர்வதேச இந்த விமான நிலையத்தை இப்பொழுது பாகிஸ்தான் பிரதமர் அவர்கள் வந்தடைகின்றார். A very good afternoon to all of you, and we are coming to you live from the Bandar Naik International Airport here in Kathmandu as we are waiting the arrival of the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Honorable Imran Khan. Prime Minister Imran Khan happens to be the first head of government to visit Sri Lanka after President Gotabaya Rajapaksa and the Prime Minister Honorable Mahinda Rajapaksa took oaths as the President and the Prime Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. And this happens to be the maiden visit of Honorable Imran Khan after he assumed duties as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan back in the year 2018. This visit, this 2-day visit of the Premier will take place here in Sri Lanka, whereas this will be very significant to enhance the bilateral relations between the two nations. These bilateral relations, this bond between these two nations of the SAARC region drives back to the years 1948, where Sri Lankan first Prime Minister Honorable D.S. Senanayake visited Pakistan. And also not forgetting that today this ceremony is to take place here at the airport, whereas the Prime Minister of Pakistan is to be welcomed by
Honorable Mahinda Rajapaksa, the Prime Minister of Sri Lanka, and after the opening ceremony or rather after the welcoming ceremony here at the airport, the Prime Minister of Pakistan is to meet the Prime Minister of Sri Lanka, Honorable Mahinda Rajapaksa, as well as the President of Sri Lanka, His Excellency Gotabaya Rajapaksa, today, and also to have bilateral talks between different delegations. And also, accompanying the Prime Minister of Pakistan will be the delegations, the high-profile delegations from Pakistan representing different sectors of trade as well as science and technology, and whereas these bilateral talks will also enhance the contacts or rather the relations between the two nations, regards to agriculture, security, trade and investment, and so on. Whereas today, making history, we are yet to receive His Excellency Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan, here at the Bandar International Airport, whereas the relations between the two nations will be enhanced, as I already mentioned, with this visit. So, we invite you to join the live telecast. We are bringing it to you live from the Lanka Rupavahini Corporation, and over to you, Asela. දැන් මේ මොහොතේදී කටුනායක බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන් තොටුපළට විශේෂ ගුවන් යානයකින් පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් සම්ප්‍රාප්ත වී ඇති ආකාරය අපට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. විශේෂ ගුවන් යානය දැන් ක්‍රමයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ඇතුළු සම්භාවනයන් විසින් පාකිස්තානු රාජ්‍ය නායකයා විතා හරසරින් පිළිගන්නා විශේෂ ස්ථානයේ වෙත ක්‍රමයෙන් සෙමින් ගමන් ගන්නා ආකාරය අපට දැක බලා ගන්නට පිළිවන්කම තිබෙනවා. රාජ්‍ය නායකයෙකුට ලබා දෙන ඉහළතම ගෞරවය සහිතව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය පාකිස්තානු රාජ්‍ය නායකයාව පිළිගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කර තිබෙන බව මේ මොහොතේදී ඉතාම සතුටින් යුක්තව අපි සඳහන් කළ යුතුයි. පාකිස්තානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තිබෙන මිතුදම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවතින මිතුදමක්. දෙරට අතර තානාපති සේවාව 1948 තමයි ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. ඉතින් වර්තමානයේ 2021 මේ අප ගෙවන වර්ෂයේ පාකිස්තානු රාජ්‍ය නායකයාගේ පළමු විදේශ සංචාරයේ විදිහටයි මේ විදේශ සංචාරය සැලකෙන්නේ. දැන් එතුමන් අපේ මාතෘ භූමියට පාතවන්නට සූදානම් වන අවස්ථාව. විශේෂ හරසර මැදේ අපි එතුමන්ව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වෙනුවෙන් පිළිගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන බව ඔබට සියලු දෙනාටම මේ රූප රාමෝස්සේ දැක බලා ගන්නට අවකාශය සැලසෙනවා. දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට සැපත් වන පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පිළිගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ඇතුළු සම්භාවනීයන් රැසක් මේ මොහොතේදී සහභාගී වී ඇති ආකාරයත් අපට දැක බලා ගන්නට පිළිවන්කම ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා සංචාරය අතරතුරදී ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සමග එවැගේම ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සමග ද්විපාර්ශ්වීය සාකච්ඡා පැවැත්වීමට පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු පිරිස සූදානම් බවත් මේ මොහොතේදී මතක් කරන්නට ඕනේ. විශේෂයෙන්ම පාකිස්තානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අප රාජ්‍යයන් දෙකටම ප්‍රතිලාභාත් වෙන විශේෂ ගිවිසුම් ගණනාවකටත් මේ ශ්‍රී ලංකාව පාර්ශවයෙන් මෙන්ම පාකිස්තානු පාර්ශවයෙන් පාකිස්තාන් රාජ්‍ය නායකයා සම්බන්ධ වී අත්සන් කැවීමට නියමිත බවත් මේ මොහොතේදී මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි. விமான நிலையத்தை வந்தடைந்திருக்கின்ற பாகிஸ்தான் மாண்புமிகு பிரதமர் இம்ரான் கான் அவர்கள் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் மாண்புமிகு பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடைய வரவேற்புக்கு அமைய இப்பொழுது அழைத்தலின் பேரிலே இப்பொழுது இலங்கைக்கு வருகை தந்திருக்கின்றார். இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற பாகிஸ்தான் பிரதமர் இன்று அலரி மாளிகைக்கு சென்று அலரி மாளிகையிலே இன்று பிரதமருடன் விசேட கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டு பல்வேறு வகையான ஒப்பந்தங்களில் கைச்சாத்திட வருகின்றார். குறிப்பாக வர்த்தகம், முதலீடு, விளையாட்டு, மருத்துவம், விவசாயம் போன்ற பல்வேறு வகையான தொலைத்தொடர்பு போன்ற பல்வேறு வகையான துறைகள் சார்ந்த பல ஒப்பந்தங்களில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் அவர்கள் கைச்சாத்திடவிருப்பதை நாங்கள் நினைவுபடுத்துகின்றோம். நatalia? Yes, Jim. We just witnessed the arrival of His Excellency Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan, in a special aircraft of the Air Force of Pakistan, Jet JC-756, and
as we mentioned before, this significant event, this visit of the Pakistani Prime Minister is very significant when it comes to enhancing the relationships. And several memorandums of understandings is to be signed, and well, as you see, the Prime Minister, Honorable Mahinda Rajapaksa, is already here to welcome Prime Minister of Pakistan, as well as several of the cabinet ministers are also here present at the Bandar Naik International Airport to officially welcome his counterpart. Meanwhile, talking about this special relation between these two SAARC nations, when it comes to trade and investment here in the island, Pakistan has been playing a vital role, and Sri Lanka too has been the first country to sign a free trade agreement with Pakistan as two significant SAARC nations. And yes, Asela? කුඩා දරුවන් දෙදෙනෙකු පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් පළමුව පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ජනරාජ්‍යයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් හදවතින් මුසුමින් එතුමන් පිළි අරගෙන දැන් අපේ සංස්කෘතික විරවාදන නර්තනයන් මැදේ රතු පළස මතින් පාකිස්තානු රාජ්‍ය නායකයා අප රට අභ්‍යන්තරයට කැඳවාගෙන එන ආකාරය දකින්නට පිළිවන්කම තිබෙනවා. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕනේ මේ සංස්කෘතික පිළිගැනුම උඩරට වෙස් නර්තන ශිල්පීන්, විරවාද්‍ය ශිල්පීන් රසකගෙන් සමන්විත පිළිගැනුම ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා සංස්කෘතික කණ්ඩායමෙන් බවත් මෙහිලා සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි. උඩරටට වැදගත් වන විශේෂ ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් පිළිබඳව පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේ දෙදින නිල සංචාරය තුළදී සාකච්ඡා වීමට නියමිතයි. විශේෂයෙන් රෙදි පිළිහායගෙන ඖෂධ, කෘෂි ආහාර, වෙළඳ භාණ්ඩ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ, වාහන අමතර කොටස්, තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය, ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය සහ ශල්‍ය උපකරණ යන අංශවල ව්‍යාපාරික නායකයින්ගෙන් සමන්විත දූත පිරිසක්ද පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් සමග ශ්‍රී ලංකාවට සම්ප්‍රාප්ත වුණු බව මෙහිලා සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි. දැන් ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී යුද හමුදාධිපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මැතිතුමන් සම්මාන මුරය පිළිගැනීම සඳහා පාකිස්තානු රාජ්‍ය නායකයාට සහ ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ට ආරාධනා කරන අවස්ථාව. இலங்கை மாண்புமிகு பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் பாகிஸ்தான் பிரதமர் மாண்புமிகு இம்ரான் கான் அவர்களை இப்பொழுது விமான நிலையத்துக்கு இருந்து இப்பொழுது பிரதான மேடைக்கு அழைத்து வந்திருக்கின்றார். இப்பொழுது பாகிஸ்தான் பிரதமர் அவர்களுக்கு ராணுவ மரியாதை அணிவகுப்பு இடம்பெறும். The Prime Minister of Pakistan is to receive a guard of honor by Sri Lanka Army. And
සමාන මුරා පදක ජාතික ගීය ශ්‍රී ලංකා ජාතික ගීය වාදනය වීමෙන් අනතුරුව රාජ්‍ය නායකයෙකුට කරන සම්මාන මුරය පෙරදැමීමටයි දැන් සූදානම් වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා සන්නාහ සන්නද්ධ බලකායේ වර්ණ රජ ගණයන්ද සහිතව සම්මාන මුරයට සමාජිකයන් 72 දෙනෙකු සහභාගී වන අතර ශ්‍රී ලංකා කාලතුවක්කු හමුදාවේ ආචාර්ය වෙඩිමුර බතරොයෝ විසින් කාලතුවක්කු ආචාර්ය වෙඩිමුර 19ක්ද පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ට පෙරදැමීමට නියමිතයි. திருநாட்டு தேசிய கீதமும் இசைக்கப்பட்டு இப்பொழுது பீரங்கி வேட்டுக்கள் தீர்க்கப்பட்டு ராணுவ மரியாதை இப்பொழுது பாகிஸ்தான் பிரதமருக்கு வழங்கப்படவிருக்கின்றது. The special gun salute presented by the Sri Lanka Army, the artillery regiment, is all to Honorable Prime Minister of Pakistan, Imran Khan. Honorable Imran Khan is the 22nd Prime Minister of Pakistan. He assumed duties as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan back in the 2018. He is also the chairman of the Pakistan Tehreek-e-Insaf, the PTI party. And Prime Minister Imran Khan is well known as the former captain of the Pakistan national cricket team, which led to one and only World Cup victory back in the year 1992. In the 1996, Prime Minister Imran Khan founded a political party, the Pakistan Tehreek-e-Insaf, and ran for a seat in the year 1997 at the Pakistani general election. And meanwhile, in August, in the year 2018, he was able to secure 176 votes and became the 22nd Prime Minister of Pakistan and assumed duties in office on the 18th of August 2018. Talking about the economic policy of his leadership, the Islamic Republic of Pakistan is presided over in the recovery in Pakistan's textile sector, combat climate change by reforestation, and he also made reforms to the public sector of Pakistan. And it is very notable that Pakistan Anti-Corruption Agency, the performance of it got improved. comprising with a color squad, 2 officers and 73 other ranks. The guard of honor is in order and ready for your inspection, Your Excellency. දැන් සම්මාන මුරය එතුමන් වෙත පිරිනැමීමෙන් අනතුරුව Excellency, request your permission to carry on with the rest of the proceedings, Your Excellency. විශේෂ පීඨිකාවට සම්ප්‍රාප්ත වුණු පාකිස්තාන් අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ખાન මැතිතුමන් මෙම සම්මාන මුරේ ආචාර්ය ගෞරවයෙන් සම්මාන මුරා පදක ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලන නායකයින් හඳුනා ගැනීමට සූදානම්. සම්මාන මුරා ප්‍රභු සම්මාන උත්තමචාර අයි
Saman Murad! What's it called? දැන් පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් මැතිතුමන් වෙත ශ්‍රී ලංකා ජනරජය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් අපේ රටේ දේශපාලන ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලන නායකයින් ඇතුළු දූත පිරිස හඳුන්වා දෙන අවස්ථාව අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් මැතිතුමන් සමග පාකිස්තාන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මක්දූම් ෂා මෙහමුද් කුරේෂි මහතාත් වාණිජ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ අග්‍රාමාත්‍ය උපදේශක අබ්දුල් රසාක් ඩාවුඩ් මැතිතුමන් විදේශ කටයුතු ලේකම් සොහේල් මෙහමුද් මහතාද පාකිස්තාන රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජිත පිරිසක් නියෝජිතයින් රැසක්ද මෙම සංචාරයට එක්වන බව විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ. අපේ රටේ ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලන නායකින් සහ විශේෂ දූත පිරිස හඳුන්වා දීමෙන් අනතුරු පාකිස්තානයෙන් පැමිණි පිරිස පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍යතුමන් ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ට හඳුන්වා දීමට නියමිතයි. පාකිස්තානයේ ලෝකයේ ඉදිරියේ න්‍යෂ්ටික බලවතෙක් වෙන බව අප දන්නා කරුණක්. නමුත් ඔවුන්ගේ ආර්ථික වෘද්ධිය සැසඳීමේදී ඔවුන් සහ ශ්‍රී ලංකාව සිටින්නේ සම මට්ටමක බවයි ආර්ථික විශ්ලේෂකයින්ගේ මතය වී ඇත්තේ. එම නිසා මෙම සංචාරය දෙරටටම ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගෙන දීමට සමත් වන සංචාරයක් වුවහොත් ඒ ඉතා වැදගත් වේවියයි අපගේ විශ්වාසයයි. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිතුමන් ලෙස LTD ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව සිදු කළ මානුෂික මෙහෙයුමේදී කොන්දේසි වලින් තොරව ශ්‍රී ලංකාවට උපකාර කළ රටක් ලෙස පාකිස්තානයට ශ්‍රී ලංකාවේ ගෞරවය නිරායාසයෙන්ම හිමි වෙනවා. එසේම ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී සත්කාරක රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව කටයුතු කළ එකල අනිකුත් කණ්ඩායම් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේදී පාකිස්තානය නැවත වතාවක් සිහ සහෝදරාත්මක දෑත් අප වෙත දිගු කළ බව මෙරට ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට වෙන්ම සමස්ත ලෝකවාසී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ලෝලීන්ටද මතක ඇති කරුණක් වනවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. දැන් පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍යතුමන් සිය දූත කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨයින් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ට හඳුන්වා දෙන අවස්ථාව. ஆம், பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் அவர்கள் இலங்கையின் அமைச்சர்கள் பலருக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கப்பட்டதை நாங்கள் இப்பொழுது காணக்கூடியதாக இருந்தது. இப்பொழுது விமான நிலையத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற விசேட புத்தகத்தில் அதிதிகளுக்கான புத்தகத்தில் இவர் இப்பொழுது கைச்சாத்திடுவார். Honorable Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan, just signed in the Golden Book, which is for the leaders of the world who are arriving here at the Bandar Naik International Airport, and we're witnessing His Excellency Imran Khan departing the Bandar Naik International Airport. Meanwhile, bilateral relations between Sri Lanka and Pakistan happens to be, as I mentioned before, driving back to the 1940s, as well as their support when it comes to the victory of the humanitarian war which was there for 30 years here in Sri Lanka, in supplying high-tech military equipment as well as special military training for Sri Lankan Triforce personnel back in the times, is specifically mentioned here today at this significant day. Whereas it is a red letter day here in the calendar of Sri Lanka, because it happens to be the first and only leader to visit the island during this pandemic situation. And also, as we mentioned before, the trade and investment, and also science and technology, education, health sector, textile industry, and several other sectors will be enhanced with these relations, whereas several meetings will be taking place in the city of Colombo during the talk. So yes, over to German as we are about to conclude the live telecast from the Bandar Naik International Airport. கட்டுநாயக்க பண்டநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து அலரி மாளிகை நோக்கி புறப்படுகின்ற பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் அவர்கள் இன்று தினம் இலங்கை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களோடும் அதே போல அமைச்சர்களோடும் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டு பல ஒப்பந்தங்களில் கைச்சாத்திடவிருக்கின்றார். அதே போல நாளை தினம் காலை 10:30க்கு இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்களோடு விசேட கலந்துரையாடலிலும் ஈடுபடவிருப்பதை நாங்கள் நினைவுபடுத்துகின்றோம். குறிப்பாக இந்த 2021ஆம் ஆண்டு இலங்கை திருநாட்டுக்கு வருகை தருகின்ற முதல் அரசு தலைவர் இவர் என்பது நாங்கள் நிச்சயமாக குறிப்பிட்டாக வேண்டும். இவருடைய வருகை இலங்கை நாட்டில் பல்வேறு வகையான துறைகளில் ஒரு புது மலர்ச்சி ஏற்படும் என்பதே அனைவருடைய எதிர்பார்ப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. குறிப்பாக கல்வி, வாணிபம், முதலீடு, விளையாட்டு, விவசாயத்துறை
தொலைத்தொடர்பு துறைகள் போன்ற பல்வேறு வகையான துறைகளில் இவருடைய வருகையினூடாக பல மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்பதை அனைவருடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் அமைந்திருக்கின்றது. மாண்புமிகு பாகிஸ்தான் பிரதமர் அவர்கள் 2 நாள் விஜயம் மேற்கொண்டிருக்கின்றார் இலங்கைக்கு. நாளை தினம் மீண்டும் தாயகம் திரும்புவார் என்பதையும் දෙහදක බැඳුණු දෙරටක මිතුදම පාකිස්තානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දෙරටේ පවතින මිත්‍රත්වය වඩාත් වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා පවතින දීර්ඝකාලීන මිතුදම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා වඩාත් උත්සන්න කර ගැනීම සඳහා පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය බෙහෙවින් ඉවහල් වන බව අප කාගේත් විශ්වාසයයි. අප විශ්වාස කරනවා මේ නිල සංචාරය සිදුවන දින දෙක තුල අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සමග ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සමග පවත්වන ද්විපාර්ශ්වීය සාකච්ඡා දෙරටටම ප්‍රතිලාභ ගෙන දෙන වටිනා ඵලදායක සාකච්ඡාවන් බවට පත්වේවි කියයි අප විශ්වාස කරන්නේ. ඒ සඳහා සුභාසිංචන එකතු කරමින් කටුනායක බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපොළේ සිට පාකිස්තානු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් මෙරටට පාතබන අවස්ථාව සජීවීව වහමුවට ගෙනීම සඳහා සූදානම් කළ සජීව විකාශය කටයුතු සමාප්ත කොට කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රයේ ජාතික රූපවාහිනී ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට සම්බන්ධතාව ලබා දෙන්නටයි අප සූදානම් වන්නේ. පාකිස්තානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දෙහදක බැඳුණු දෙරටක මිතුදම තවදුරටත් වර්ධනය වේවා යයි අපේ සුභාසිංචන. අයිබෝවන් වාසනාවන්. දිහා බලන්නේ ලොවම ලස්සන කරන්නේ